Assalamu alaikum, mbadi ngamenolu annal badi malon Hamza Bayo from Nyamina Sotokoy mo be kondon ne toni kondona okay kondon dro kola be nakachandi no sodo jallaftan ni mbadi on be se mon kacha nyi dal komin ka fan yamar rek mol yamar so alma mo be kala ko mo motalade okay mediam la bunna mo no wolom kuti mu yalon ko dal abala fa warta because ni nata jibe mako kuodol understand non na society kono ngo sorry muso mu yalon ko ye keoje ya natela alfalka aka laftela sunna nim farla ide fanan ko ila fitala ye futu sidi teni o mari tema futu o sidal tema hewli yake programoli ye kuba leke keoy ko do mun so dala la sola beta a spenite muso nyum kunto pour que nyantindi fando aninki e kontanindi ila friendsol kono e kafunyol kono e badeon kono keoy ko do mum be soda o ko do nyim beta ka spenite la futu sido kulli bal keda warando fudu sidi bal keda ku bal keda ede dunda ku kunto o keo kada lori de woto abi makwela ite na fudu woy yeta woya ine wobe nyokan doli bije karkilin karfula nan keo sulati te musola ite sonna ka danku nan su kure nan keo e peko ya abulo la be kay mbula e kam mamunal adun dol bije wol ka ke kemañol le ka ke kemañol le mun dalila kan komi ke kema ko lafta nyim fen kar lela ama sey e ko suuto le bata kam e futu keo ni aje te be bole ibani ifaya bani mfaya diata nyamdo kayro mu mije effective be burje ibani fa ibe kulli ibije bani aje bo ko be bulale ko may be bani fa bulale ala nyino ikata wala so how come ite bita futu wala ko ni amoy futu o ni nyin ko wala be nyobala muso ne sonde keye ise dinkendol soto ise woliol wulu ado dion dunda ko kundo ise nidia soto je ise kairo soto je ise nyaata soto bari be soto la wato mun ise do nidia ko nani kontano faala nidia ni kontano wode tele dion dunda ko kun kono baluodo abese ke nidia ni kontano because ko ka folo dula janne hadama diona ko ba fambul kabira soto wati folo ne mo yalon ko ni la muso be nyole la muso amoka soma ala ko jibe baake ba nonte abe deun tinyal la mina kule la le deun ko mu yalon ko ita fanyi fo wote diale because how come ikema no sula tela imuka son ne kema sula tela imuka son aka ke kelo di sudo ini ke tema fo mol be bundol ko ne kalon ko karna ke la be nyola mol ka wo sinjele mol ka moy kunun mo be nyum kuma kan fokani nka keda balafati ndela miroto ni man la fi kyola e man la fala itele aji kuni ko lafta la binana da fudu ko man la fala fere ka bayi findi alfala kay dia mal tema e solutiono jibe se mun keno mun satina fudu osi sta nyaado suturo nin kullo nin nyo bunya ni nyo hormo tar fudu kon bare fudu yalo nyo bunya tije suturo tije hormo tije a fudu nyin kono nidia to sotla je dimbarka ma to sotla je because abala fa warta ke o mu yete nyinin ayina ta la bum kono ndala miro to nyanda o kan moy lal because ni aje e ka foko hani bale fata warande faale fata ne keman kawndi la pour yata aje man nyanda kata aje because kila la jamano sallallahu alaihi wasallam e ko kedolum ala muso fama fata bri muso nyim fama fata bar ke muso nyim mantano ma be afala badoro because of akema la kan abola batun kan o muso la akema la kan batun kan wala kada fama la sababu de kadum arjanna na hadar bira banda dam de muso da afrika da manta ma be akema la atada e ma akema la kan bata ma akema dangu tombenu abeduna jahannaba faani bari muso mu ya kema kan batun asita akema kan batun wala o kewnyina bunyani hormo kan ko min fudu muso non fudu kew temo muso nyimbe sira manata soundo akaka kela kauna badu na ke ka ita nan ke man kaun diala tita kenyi manna kaun diala ko masulata la wato mun ko min ko nyin kada instant wato mun wal kada fala sababoti kada arjanna because of muso akele badu
sa yamiro be kel sa fo mfa fata ko mbita ko ganda ndese oke muna na muso ne fa fa lafta kule bule tara futole be keya ifa sula tela waranto yana suwo ko ya ma ko doko be dokol aka sare kemal adu atele ite wulu bar muna na ka sare kela kafin ban na fo kema hana be kala samata yana na jang muna na ka sar adu o kew nyi wole ite wulu ite poto kew le nyimbala wole ite feto fata ay da nyi fo menda fo kewje a lafte la ni fudud sa muna na ifama na sula tela atari be kema ya akafoko mbadu ni kema diamu folo na kambulambul isina alfa kendol gold muna wono fudu wala barko na la bunya lo sabu because nka mo le lonal ka fo fudu wo muso fuduta hani ifala molle bije ka mun dunde arjanni ibala molle bije ka mun dunde arjanni tela fudu wo mudo kam alma alay mbeke kumbo mutalati ndia manken karanta mankaran bur ni molle ka sil ning alfa le ka kacha birimbe Gambia ning ke ba ko dol le ka kacha nga nyalo ko le kam nga korosiro ke ko le la manken karanda mankaran nde man fi ofel long bar duniya hadma duna hadma diya tambida hana tari mankare nyanda fahamu kelal ka kunin anin ka karan wo manke kelinde because ka dol jeli nin kew ka fudu yeta fo nyato e manna la fi kewla o katinna e ka balai o beka kele e ka muso jay la fi kewla ku follow la ita fighta if it is okay if it is normal fudu be diarin ko be kele bar fudu kata ka futa stage ododo muso nyin amukana la fi kewla o beka kele nyaawol be jele ba neman la fi kew nyin na janni be tarraje nin kew be nyobor na bun kono warando na ko basi babulo lapila ale be jila ale be nyo mala o katral deun fondol futa stage ododo wol manya na kalu nyin ku karde be tam kamba manin fama tema almanya na son wala musol ni man la fa mari la findi alifal kan e sila do jibe se mun keno ko le fisia de tena tarje ba kello because ye e jato be kende are amanke satade be kende are ko lo fode ike sula tele manso ete no be nyo kelo la obun ko ete no be nyo fongol ne tena te la e fata o sudo ela ko be alabulu dol bije wol kake alifalle ke diya ku ya ni ne tata o kyoya e mo kana la fala inen kyo ka dunyo borin dala bungon dol bije wol ke kema nyol punish le because nke man nanyi ne fa en kay nyin kaka aman so akelo sa mo fana me su dol badaka na e ko basire e ka man at mbula I tell you ndia sin jele na problem ol jele na mol jele muliaje so why mbo kela why musul albol kela alkana woke adnal ke nyole nyomoy ini ke friendly ike ni kuma fa kama keno ina doman ale nyomoy ikele mati na soto mamira bala fiancé ina doman baro manyan na yabali fenne mum manka mo ya lonko ala halalolom sa ne da bal wole ke waranda ko lafte e ko ke lafte nyene kenye ma ke abe sulari munna ya bal wole sa no ke nyin nata finda ta da fe ala banda dum amanya na kada fe ala banda amanya na kake ku ko ya da nyawnya amanya na kake but frustration do bije ko do bije aka mobula kula mu yala mankala nyani yot ma fa ke da fe ala banda because of ila musolo ke balde ndemo fo de nko dol la fe afa nga su wala ke o dol bije wol dalta ala warando wol dol o mula welti ta bula nola yeah, but the best thing mumbije alla bunkonal nyomoy alle understanding soto musoni nki wali nyomoy na sula tela ni jado be kende arin ye fandi yala ke odum fana nyim ko 50-50 long ke o fana ila muso kana sulela ke o dol fana libije ka kele e kam so fudu ayta fo nyaado ya fo man lafi musola baraka siya musu kundale dina ke kundade muso nyi na sula tela na ila sandete ji duma na nata duma te selsan Allahu akbar alma be sone ala koni dunia ko kada nyamin da ko liada de niagin ka foko alna kambe on yininna mbe nyobayla kambe on kan because mol ka mum fa ni mum be sondo mol ko ne manke kilindi yine mol batande e kam mojele ya mero ka be la kairot la tari abe tinya kam modol biye ka bale ila musoliye e ke nyoliye mol le ke tinya ka foy ko ni na koy fengi ibam fara ni abalwal elafta ko ko na bakelen Allah akbar muso na la mona la fudu muso ka fay ko ni alafta fudu le na teme ibam fara kana so etela haji le bot ber wolbe nyojela lumine be nyokanu le tamam bakala mot
bar hana tare tele fudu kila ke tema ila nyoje follow ida molle a feel nyoye nyo feel nyo kanu ina de take fudu kila so ita ma right soto ko hana tare to mari lon fudu kila ita ma right soto ko fo muso so why molbo kala ni di non dolje mam barakano mam kuke no dol bije tiñarol lo molbe tiña kan dol bije mulla do kurol lo bol feñul la dol bije wol mu barakanta yalta ba dol bije wol soto nya wala sabu wol man kuke no because be sodla lume na fani mba nyo kiri karale kelo keda kuo keda adin sifa amuka bala kumo moy amuka fala kumo moy because of first place long lumu nata be sodla rimbaso mun keda at dunda kuo kondo rimbaso lo ka boy elefre fefe na bulu ika rimbaso lo boy akam folo ena solo alkano ke musolo alkanal de tinya also al kenyol al kenyol mudam ali alla friend sol dandula le beni la ila mo se ke la friend nya ila private code bi ni kemate mala business ye kana fay wete ni kele nyanta sila al mofulu ali ya lijande kewlu fana al musul understand al yalon ko ni wandi diwno ndela natina be siri nakka wona kan bar kube kude fana kano la kan annana musul nyanyandi fulon kono annana musul kontane e badon kono ni isignol kono muso fana feel ko kewle bembulu kew fana feel ko musole bembulu alalla musol kanu biko dul gaf he nanna muso kanu ba fala sabe abala fan ko pot yafo don't mind ko kanay danku ite la muso kan mol yafu nyaaw nya rek ida kanu mol yafu nyaaw nya ite la muso kanu ise mun keno ya kay ni aja bota bana faya na raside ya futu wala usabu futu wala barko wala wote so ila muso na mol be mun fele bulewo fo bar mun betina tema ite okay please annana musol kanu ninna musol ka sin ni ka kacha ngi hakil maya kewul fanal ke musol hakil maya bar musol mbal dana alkana nyum kusi fa lal kema kan ko min be nyum mum fokam musu kana so wala ike kema punish because of osibile be dol bi yekulli yolle be kering fudu sitol le be kering adu te kada mun na fudu sitol wande kada mun na kulli yodo wana kema man son ka biri be la kol munan na ne de kema la fide tele daga fa ko hande nyanda tara kulli kar leto man ko do soto warando nyanda tala fudu kar leto man ko do soto man bay soto ko bawo se man so na sanne wala nan tem fandi le hana atari man la fa mare la alisila do jibe ale solution o jibe al be mun keno nalbe bono la nyobul ale bo nyobul barol fisi ata de muso be fan janika ibe diun tinya kan ne man la fikki wala futuo data la futuo baun data ndama fa moyte la futuo bande mo kana fa misalo foyde barin ka foyne janni bita dindun nat la dunya ko mul yale de fan nafa no la a tari te ba sun de te la mbo wala barin ma fa moy la futuo bande ndamo fa de namu yela futuo ban kana fa misalo ko molat na bande mo fa de please mo fa moyde bar janni be banne kema to ina be tarra nyo boro nako bala jeni amadi sen janno be dunal tema du kare al solution do jibe because it's very important nak futu mu kuma balade futu kuma da han alaya mo mu yenda telekan telfa teleben tel wuli ndela teleben tel konde bola atelebe bal fala mu yabe mun dunda arjana dunda arjan futu alala ko wolon alal ko moni mo karo sidi muso fon ne date futu le data fo diun dol sodo la diun na ko fon cardinal fon ye futu wo muta ya he kare bembul janne bakar bembul janne lamini bembul janne asane bembul janne sa mbanna wakili bar muso dol ni kema nyul ko sonka nyim problème mo dal fon fo mo be ka long korda fon ko na ka long ko karna kebe nyola o mu discretion to maloti is big disgrace ite di kema fon ko dum nyola mol ni kema nyul be la ribe ni be sino le la if it is okay te ni kema be nyola be sonkala ne man lafa la fo la mo le man lafa le solution do jibe bar wala fi jara na ke fano get he kunu na moy ko la kiyate na ko yalo musolu halla diamu lord he kunu ndal man sino ya mol ka fo wala do kana ali aka fo dukare sabari manene nam fano gara no finda mol ka fo he kolondala lom gadinol tolom marseo tolom motol kono lombang dulal tolon tarin tarin kama ko he kunu ndal man sino aba fala dum fana sabu mun kara kuno kunum tianin komani fonko tianin komani atodum mba masalo fala nyaadi la kadum mallaf ka moto fo ko moñin ko je asava he ndel ya kunun tianin komani kardo tianin komani kardo wol dunda nyolal ko mun tianin koma ko atata kardo ko nasa yila mbanda masalo fo hanim moto fo so mol ka tara fala nyoy ne idi ko manyana fuda damindo aka fuda wolleto sako ne diunu mende sita moy fa ati diale alkana woke ali munya alay fuduwo fomu kulde mu yalon ko kar kilin kar fula kar saba kar nan sanji kilin sanji fula
o fon siara sanji killing sanji fula sanji nan to mun turaji o mumunyo dornati ani sabaro ani alamuto fudu kuta malaka dia nata da fonyato al musoni kiyo ka fasi nyolale baral ka nyo mutala la ter nyo ne kan because of football nyinnom akuta maka dia nyami nda muka tu dia ro nyama fana adu nam problème ol fana dunda musoni kiyo tema al si ali akacha alla problème do bijal manya na sonna hanalla freno le bakram hanalla wululal manya no kala mudala ana manya na sonnola obe kile to fona wululal malolti ka foy ko ha ila wulula fombe malla du to muso nyanda mallola wando de kew ha kunu karimu ka so akim wando karna karimu ka so ala musum o malolti pour ila wululal fona ko momoy warando ka molki ne ka wasifal disgrace it's very disgrace e ka modul fonje ni ki mañul ka duy ka bori ke son ka bori banda kata fu mol ka fionu minila warando ita e fama e buti akoy murukiya itel ko la fidal o dol fon mo mal balade society kono muslime kunda is a big disgrace so mbal dana an kana wolke mbare musol jannal be fudula mo fane stadium dula korosi alfa alfa na mo man la fi munna kana diala mo man la fi mo munna kana diala because atia mo sier mo man la munna niya diala si va kanyin ko ni akay problem si fal wulule muso na man la fi kewla man la fala ni ya diala na be lala na kurto dum ite famu ya lonko ya diala wanda atel mul ya city ite fannin warando ba bariun al balla junubo sollade because ala fawma fo mo forcer futu kono amal la fi munna kana diala because futu mo ni dialde mo fulol mule nyokanu walla ka nyo feel no walla ka nyo contane ndi no barke obe la fi muso man la fi warando muso be la fi kew man la fi o dula mo ka diano never impossible never. So the best solution mum bi dal al mol di nyola mul be la fi nyola wala kumata so mbe mo be kontone to ni kontona annal badi malon hamsa bayo nyamina sodo ko mbora wolto so Gambia banko kan mbe mo be kontona la baraka kumo la mandia nan kumo bulata munne isa e hakoto mawul pour ka mo tonye na fa pour kam fa yamar ka mol yamar bari Allah taala manso do bi yo karanda o man diamo no warando do bi yo karanda o man ala ay londo sodo nyamindo aman diamo no kalo mon nyaada ka fo do man karam bari ay diamo sodo fio hadama do hada bari haw ko kum bebul ala la dila so buru ndel fanal kana janne kanna mirandi on fo kam mol so hakilo la budu nati nyata mbul fana atel mul yalon ko annal hakilo la atel hakilo warta ndel mul ka diam al safu mole he ela endula karti nyata le sa tra nembe video do dadala so dula dada ko danke wo so mbalbe kondonna mbalbe jala Gambia banko Senegal Casamance because mol ka fanya Gambia Senegal Casamance fo Guinea Bissau mol kila video la moy la mol kila audio la because Senegal ni Gambia ni Guinea Bissau wal beka manika kawna fo so wakata ñu kontaan ku bari memo be kontone to ni kontona Gambia banko kam fo Senegal fo Guinea Bissau fo Casamance mbalbe kontona nal badi malon hamsa bayo from Gambia nyamina sodokoy ala tara le subscribe ale comment aliya share alna la frère Zoltem ala barka wall of Gambia